La consultation a eu lieu et les signes qui sont sortis sont les suivants. Comme signe principal, on a eu le signe d'Itrouquin. Comme signe secondaire, on a eu le signe Oulen Tula. Et comme signe tertiaire, on a eu le signe Losomeji. Et la consultation est favorable. L'année 2026 sera une année apaisée, équilibrée et stable pour le département des collines. Lorsqu'on fait une consultation pour un département, nous demandons souvent le socle spirituel, sur quoi repose ce département spirituellement au cours de l'année qui s'annonce. On a demandé et le phare choisi Dada Tosso Wagidi 13, qui n'est plus parmi nous, qu'il faut honorer spirituellement et il sera le socle pour l'année 2026. Il va défendre nos valeurs, il va défendre les natifs du département des collines en général. Un petit résumé des révélations de ces différents signes pour l'année 2026. L'année annonce beaucoup de défis à relever pour les natifs du département des collines. Il y a une mortalité infantile grandissante pour le département des collines. Le nécessaire sera fait pour éviter cela. Des rivalités de terre entre personnes physiques et entre des contrées ou villages du département des collines. Les rituels nous aideront à éviter ou à régler ces rivalités domaniales. Il faut prendre soin de nos enfants pour ne pas avoir des pertes d'enfants au cours de l'année 2026. La sorcellerie est là et nous guette. Pour prendre nos enfants, il faudra faire aussi le nécessaire sur le plan spirituel et protéger les enfants contre la sorcellerie. Il faut éviter de s'entêter. L'opiniâtreté ne sera pas bonne pour nous, ne sera pas avantageuse pour nous au cours de l'année 2026. Il faut respecter les principes, les totems, les clauses et les règles qui seront émises pour l'année 2026. Que ce soit dans nos différentes structures, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les royautés. Beaucoup d'échecs caractérisent les natifs du département des collines sur le plan professionnel, le plan académique. Il y a aussi des échecs dans les réalisations, comme les constructions de maisons, les constructions d'habitats pour les natifs des départements des collines. Beaucoup de chantiers sont lents à se terminer dans le département des collines, que ce soit des chantiers d'État ou que ce soit des chantiers des particuliers. Le nécessaire sera fait pour faciliter la réussite de ces chantiers et la finalisation de ces chantiers. Boli aton eno jayi nu konto ijayo ewe nche tula klebo di trupen e ja pe oji oyin won leyin tula e ja ji pin oji o e wa yin lo so meji bo fa yigbe bo ta fu eji do dagbede me fa do dagbede o e voa no zo ma voa ri di trupen o fa ro ko maison mi mo sakpata mi mo ke bi oso mi mo to hosun bo fa ka gbe ko rengle mo ko ni mere bo ze do ni mere vo fa gbere ne we me na gbero njo na iya be na le mo ma gbo ide ayin bo kuna wa ton de me e fa ton le bi jine mi yi o lo so meji oro zovi zoti tole ni da cheji pe kana do sin ro fi no da yo ni zole o eni cho file do zotu bo poli e do emi de oji o lo so meji o lónù èrònù kan ọmọ ọjẹ ọ éjì ẹ fàájà jìpín ọjọ lọdọọdún ẹrọ zovi ẹrọ nùkúnmíà ẹrọ nùgósè ìdìbò fẹlẹjẹ mẹjì nùnà gósà ga bọnà fẹlẹjẹ mẹjì ìnàlẹ gósà ga ọ̀nà fẹlẹjà ìkọ́mẹ ẹrọ àwòfin tọ́nbọ̀ mìíràn sá bọnà ìnùkúnmíà kẹbi oṣù ọ ẹni má jẹnu wo ẹni ná fífa wọn lẹ́yìn túlá ẹrọ kùn jízọn ayi xaro gbigbado ẹ elọ rẹ ní kí n sapata bóde mi roporopo ní ká ṣe tónu lérò kpo gẹ sọrọ àdéhùn má dalẹ gọ mẹrin dalẹ gọ ẹ kàn sọ ẹ kpili bọ sẹ dodo èrò kolinu sẹ dodo èrò alidéjì ọmọdé má bá bọ náà sẹyìn hàn prison yìí náà sùpọdọ yìí pilibọsọ náà sùpọdọ yìí. nínú ifá kolinu ni àwọn adarí sàbàrù nù níyàn òde ìfòdájọjú dẹ òde àpàtsẹ pàtàkì sẹ kó tẹ̀lé jí ìdín òtúrúkùn èdè òtúrúpọ̀ wọn lápá lẹ́gbẹ̀ẹ́dùpọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́dùpọ̀ lẹ́gbẹ̀rin ìfanu rárùn inú níta èdè òtúrúpọ̀ ìfani
olóbìnrin ká mọ yin ìfún yíyàn pé jọ àṣẹkù wà ó pọ̀ nípa náà mọ olóbìnrin ká sáré ká ba náà mọ wọn ká mọ dófẹ́ fún ọmọ báyìí lẹ́lẹ́sẹ̀ àná bẹ́ẹ̀ mọ lẹ́kọ́ ṣùgbọ́n nǹkan báyọ̀ ó ní ká mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kọjú ẹ̀hún rí ọmọ nínú wọ́n sì rí àdánù kó mọ pa ònìyàn lọ́dọ̀ nínú ọdún wọn nípa nù rí àwòfi àmọ́ ká tiẹ̀ bọ̀ nípa nù rí tù àmọ́ ká tiẹ̀ bọ̀ ìta dòrò tó pọ̀ nípa náà rùn ún àkáyà rùn inú ìta dòrò tó pọ̀ nípa ní ká gbọ́ ti tọwọ́ sú ká gbọ́ ti ejò ká gbọ́ ti sàpàtà ìta dòrò tó pọ̀ nípa ní ká gbọ́ ti ògú nípa sàrí nà wọn àkókò tó wọn ká tún ká sàn fún nà wọn ìta ìdùn tó pọ̀ nípa kò ṣe nípa gbére ìka gbọ́ ni yẹ agbéyìí ta owó ojí ọ̀wọ́n ní òtúrá ọ̀wọ́n ní fọ̀túrá pàrọ̀ mọ̀gòmọ̀gò lílé àná apá òjì ẹ̀sìn fẹ́ẹ́ gẹ́ kó mú ta kété nífa náà kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gba ají ẹ̀ fún gàtọ́nà gan kó mọ́ni màáyín ọ̀rẹ́ nù rí àrùn líbẹ̀ yẹ ojí àyíta jì ọ́ ojí òrósùn méjì nù rí ojú ń pọ́n nífa ní káyọ̀ ojú ń pọ́n fún ní ìta kòlí náà káyọ̀ ojú ń pọ́n nífa rẹ̀ fọ́n láyọ̀ ìjò ó fọ́n láyè rá ìka gbọ́ ni ìta ìtàn tó pọ́n ìfa kò tì ní ìta òrósùn méjì ìfa kò tì ní ìdó tó pọ́n ká tó kọ̀sẹ̀rẹ̀ tì ní ọ̀gá gbọ́ ni oníkà gbọ́ tó ògú àárọ̀ táwọn ká gbọ́ tó ògú àárọ̀ ìta ìtàn tó pọ́n. ọ̀yàn ẹ̀ nínú péjì mìíràn tó fi mi tán wuni n tɛ sanu ko minnu sɛ fisɛ tɔgɔ mɛ samɛ yɔ minɛn in kana bɔn n tɛ sanu ku bɔn fini manu do xegbe do gbadanu gɔngɔn do tuto vivivi ne yɔ bɔn fini manu do xegbe yɔ fini na gosi to xɔmɔ na bɔ fitɔn kɔnɔ yi ma ti tɔ sukpɔ do xeyɔ mɛ do ye mi tɔn si dakumɛ wɛ bɔn mina tɛ kɔnɔ jɛ fi mi tɔn cɛ yɔ teturu kpɛn yɔ dzi teturu kpɛn yɔ yɔ na se xɔmɛ bɔn xɔ itɔni yɔ gbɛnɛ na sɔnu o de yɔ kutɔna sukpɔ mina mɔ kpɛ do xeyɔ mɛ ti turukpɛ dzayɔ mina mɔ kɔɛ na tɔn mi do kɔɛ yɔ dzi sukpɔ kɔɛ wa yɔ fara kɔn mi tɔn sunsun mi nɔmɔrɔ najɛ ani ka dzadzi dze gbe bɔn mɛrɛsi kunkusɔ mɛlɛ xɔmɛ ni mɛ do fara ne dza kun dzadzi dze gbe o do ti turukpɛ dzi fara mɛ ne fa do o mɛ do fa tɔn kɔn lɛ fa tɔn mɛ de ma ka ko sɛn fa kɔn sɛn fa ti tɛ ka do mɛ de kumɛ ni tɛ fa do ti turukpɛ dzi fa ka de ne kɛ lɛgba mɛ tɔn mɛ nko ni wuli bo ni lɛgba lo sɛn o de bo ni tɔxɔsu lo sɛn o de bo ni sakpata lo sɛn trala mi tó gbé yín pé wọn á sàpàtà sí ẹrẹ ní kankan ní tòwọ ní fa àzọn irun kúrò tòwọ mẹ àzọn irun ló tòwọ mẹ fàdẹkùn kò fo sàpàtà sí ẹrẹ ní kankan wà ní tòwọ wò kàmẹ ní mẹ tìtúrú pẹ́yàn mẹ tamukanwé káde bẹ mọ́rọ́ mẹ ní ẹ̀kọ́ sọ́yẹ́rù kan jí wọ́n kọ́ kan wọ́n fàdẹ nígbà njo kan ko do mẹ ní ẹ̀bùrọ̀ gbọ̀ndẹ̀ jan ẹ̀nà ló kan ló tìtúrú pẹ́yàn jí ẹ̀rọ àtàntọ́ fíò èrò fúnẹ̀ tìyàn àtàntọ́ fíò rẹ̀ máa ka hàn àtàntọ́ fíò hàn tọ́ ẹ̀ máa ka fọ ẹ̀ sí yàn àtàntọ́ fíò kúnra ló vovo fáwọn mẹ de do fúnẹ̀ lọ́nà ya doni mẹ́wẹ́ ló kó gbé wẹ́ ya xɔsu mẹ́wẹ́ ya mẹ́rin dọ́ mẹ́tọ́ kún wọ́n mọ̀rọ̀ dandan lè na jẹ́ fara nọkún jà jíjẹ gbé o mẹ́rin ní gbọ́ àtàtọ́ fi rọ ẹnà gbọ́n àkọ́ mi kẹ́ka ẹ̀mí kún kánà bá dọ̀nà mi tàn wọ́ kó gbére o. Kan fide bɛ ni ebi yɔrɔ de la bagidi na wa tɛntɔn mɛ na wa tɛntɔn mɛ.